ये फैजान नजर ताया खमक तब की करामत थी। ये फैजान नजर ताया खमक तब की करामत थी। सिखाया किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। सिखाया किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। डॉक्टर इकबाल होते किरे ইসমাইল তখন ভার্সিটিত না যায়, কলেজত না যায়, মাদ্রাসাত না যায়। এত আদব, এত শিষ্টাচার, এত নিয়ম, এত সুন্দর বিনয় ইন কত শিক্ষে অদিন মাদ্রাসা তো শিক্ষিত নয়, নবীর বংশত জন্ম লাভ করি গেছে। সেই হিসাবে আল্লাহ ফিতরিভাবে সৃষ্টিগতভাবে ইসমাইলরে আল্লাহ দান করি গেছে। সুবহানাল্লাহ। ये फैजान नजर ताया खमक तब की करामत थी। ये फैजान नजर ताया खमक तब की करामत थी। सिखाया किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। सिखाया किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी।